बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीमेटर। इस वीडियो क्लिप में आज बात करने जा रहा हूं तेलिया तेली की काश्त कैसे की जाती है, इसके लिए शरह बीज कितना हो, खादों की तरतीब कैसी हो। और मैंने अपनी जो पैदावार है वो 6, 7, 8, 9, 10 मन से लेके 15, 16, 17 मन तक कैसे बढ़ाई। तो इसके लिए खादों की तरतीब, स्प्रे कितनी होनी चाहिए, काटना कब चाहिए, सबसे अहम मरहला जो है वो काटने का है। अक्सर किसान दोस्त यहाँ पे गलती करते हैं, तो गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले जब बात करता हूँ इसकी जो वैरायटी का इंतखाब है वो कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। झाड़ीदार वैरायटी है जो भी आप ले लें, ये एक स्पेसिफिक वैरायटी के लिए कोई नहीं है। झाड़ीदार वैरायटी जो भी काश्त करेंगे, TH03 है, नियाब परल है और नियाब 19 है, और इस तरह करके जो भी झाड़ीदार वैरायटी आपको मिले आप बिस्मिल्लाह पढ़ के काश्त करें। दूसरी बात, ज़मीन इसके लिए कैसी हो। करलाठी ज़मीन के अलावा बाकी हर तरह की ज़मीन पे आप काश्त कर सकते हैं। गंदम के बाद आप जब रोनी करें तो भरपूर रोनी करें या डबल रोनी करें। इसके लिए शरह बीज जो है वो 2 किलो फी एकड़ के हिसाब से रखें, और खाद आपको आधी बोरी कम से कम DAP लगानी चाहिए, या आपको एक नाइट्रोफास की एक बोरी पूरी नीचे डालनी चाहिए। अगर आप नाइट्रोफास नहीं डालते हैं तो सबसे बेस्ट जो है खाद इसके लिए वो DAP है, फास्फोरस है, जब आप बेसल डोज के तौर पर डालते हैं। तो जब आप ज़मीन की तैयारी करते हैं तो आप कोशिश करें शाम के टाइम, असर के बाद आप ज़मीन में हल डालें और ज़मीन की तैयारी करें, ताकि बत्तर इसका महफूज रहे, बत्तर इसका ज़ाया ना हो सके। और आप कोशिश करें कि भरपूर बत्तर में ही अपनी ज़मीन तैयार कर लें। शर्कन गरबन शमालन जनूबन दोरा छट्टा करें। 2 किलो फी एकड़ के हिसाब से आप इसका बीज छट्टा करें। इसके अंदर 5-7 किलो रेत मिक्स कर लें। अगर आप इसमें भुनी हुई गंदम मिक्स कर लें, या इसमें चावल को मिक्स करके इसका टोटा लेके चावल का तो मिक्स करके आप छट्टा करेंगे तो बीज इसका पूरे खेत में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह इसकी जो है ना वो काश्त हो जाती है। पीछे आप रडियाँ निकाल दें, 22 इंच का बेड बना दें, पीछे फटी से लगा दें, 24 इंच हो जाएगी। और हल्की जो है ना वो बेड बनाएं, हल्का ऊंचा, यानी कि आप इसकी ऊंचाई जो बेड की है वो 5 से 6 इंच तक इसकी रखें, ज़्यादा इसको ऊंचा न बनाएं, ताकि बीज बस कवर होता जाए। ज़्यादा मट्टी ऊपर आएगी तो बीज के उगाव में मसाइल बन सकता है। आप इसे वत्तर के अंदर, भरपूर वत्तर के अंदर काश्त करेंगे तो इसका झाड़ अच्छा बनेगा, इसकी पैदावार बेहतरीन बढ़ती है। पैदावार इसकी बेहतरीन यही तरीके काश्त बढ़ती है जो आप भरपूर वत्तर में काश्त करते हैं और नीचे आधी बोरी DAP लगाते हैं। तो सबसे जो पहला मरहला होगा, जैसे इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाए तो आपने वहाँ पे एमामेक्टन, ताल स्टार के हल्के हल्के स्प्रे करने। जैसे जैसे ये पौधे निकलेंगे हर ये 5, 7, 10 या 10 दिन के बाद आप इसे स्प्रे को रिपीट करना है। आपने ये 2 स्प्रे करने हैं, यानी कि उगाव के 20 दिन 25 दिन के अंदर अंदर आप ये 2 स्प्रे करें। उसकी वजह यह है कि जैसे ये निकलता है इसके ऊपर फ्रूट फ्लाइज और सूंडी का अटैक हो जाता है, हमारे पौधे जो है पत्ते खाना शुरू हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि अभी जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट नहीं हुई। तो गुजारिश है कि आप फ़ौरन इसको स्प्रे कीजिएगा ताकि हमारी फसल कीड़ी और सूंडी से बच जाए। जो हमने भरपूर वत्तर में काश्त किए होंगे वो पहला पानी अच्छी ज़मीन में ये 35 से 40 दिन बाद मांगेगी, और रेतली ज़मीन में ये पहला पानी 20-25 दिन तक ही मांग लेगी। आपने यहाँ पे ये ख्याल करना है कि जब भी आप फसल को पानी लगाएं, यानी कि पत्ते और आपका पौधा, ये देखें ये यहाँ पे ऐसे उसका टॉप मुरझाया नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पानी लगाएंगे तो यहाँ पे आपकी फसल की जड़ों को सोका लग चुका होता है, वो स्ट्रेस में होती है। जब आप फसल को पानी लगाते हैं वो एकदम सीधी तो हो जाती है, लेकिन फिर वो पौधे ना तो उस तरह की ग्रोथ कर सकते हैं और ना ही वो झाड़ बनाते हैं। तो आपने फसल को पानी उस वक्त लगाना है जब आपकी फसल हशाश बशाश ही हो, लेकिन आपको लगे कि अब पानी जो है ना वो रेतली ज़मीन है 20-25, और अच्छी जो ज़मीन है भारी ज़मीन है वो 30, 35 और 40 दिन। ज़मीन के टेम्परेचर और माहौल को देख के आपने ये फैसला करना। पहले पानी के ऊपर आपने 10 किलो, सिर्फ और सिर्फ 10 किलो नाइट्रोफास देनी है, और साथ आपने 2 किलो सल्फ़र फ्लड करना है। अगर आप अच्छा झाड़ चाहते हैं तो आपको साथ 2 किलो सल्फ़र देना चाहिए, और साथ ही आपको 10 किलो नाइट्रोफास फ्लड कर देनी चाहिए। और इस तरह ही आप इसके साथ ही आप क्वांटस का स्प्रे करेंगे, साथ आप तालस्टार मिक्स कर लें या एमोमेक्टिन मिक्स करके आप स्प्रे करें। यहाँ पे फूल अच्छे लगे होते हैं, गिरते भी हैं। जब क्वांटस वगैरह आप स्प्रे करेंगे तो फूल गिरेंगे नहीं, इसको सल्फ़र मिल जाएगा, ये झाड़ बनाएगा, बहुत ज़्यादा फूल लगेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब आप दूसरे पानी के ऊपर आएंगे तो वहाँ पे भी आपने ये 5, 7, 10 किलो नाइट्रोफास ही देनी है, और साथ आपने उसके सॉल्युबल जो पोटाश है, किसी भी कंपनी की सॉल्युबल पोटाश वो आप फ्लड कर लें, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो जो है वो पाउडर फॉर्म में है। तो WS फार्मूलेशन में अगर आप फ्लड करेंगे तो वो बेहतरीन अच्छी पोटाश है।
اس طرح آپ 2 پانی پہ آپ کی کھاد مکمل، آپ کا سپرے وہاں پہ بھی آپ نے کانٹیسٹ کر سکتے ہیں یا آپ ایزا بیان کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ پولیٹین سی مکس کر لیں یا کوئی بھی سپرے مکس کر لیں، لیکن آپ نے کرنا ضرور ہے تیلے کا، سونڈی کا، یہ سارے پتے وہاں پہ آپ کو بلیک ہو جائیں گے اور ملی باگ بھی آ جاتی ہے۔ اگر آپ بچا کے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی فصل کو کوئی بیماری نہیں لگے گی، جھاڑ بہترین ہوگا، پتا شاش و شاش رہے گا، قد اچھا کرے گی۔ اور جو ہے نا وہ بندے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ویجیٹیو گروتھ کی طرف فصل جا رہی ہے، پھل نہیں اٹھا رہی، یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جتنا قد اتنا صد، آپ پریشان نہ ہوں، اچھی پیداوار لینی ہے، یہ اتنی برانچز بنائے گی، اتنی شاخیں نکالے گی اور ہر شاخ کے اوپر آپ کو کیپسول نظر آئیں گے۔ اگر یہ گروتھ کر بھی جاتی ہے تو پریشان نہیں ہونا، جھاڑی دار رہے گی۔ اگر گروتھ کر کے اوپر جا کے پھل بھی لے لیتی ہے تو یہ پھل آپ کو اتنا دے دے گی، اتنی پیداوار دے دے گی، یہ 13 سے 14 من پھر بھی کراس کر دے گی۔ تو جب یہ اگاؤ ہوتی ہے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کی آپ نے چھدرائی ضرور کرنی ہے، جہاں پہ جھنڈ نظر آئے وہاں پہ اس کو ہلکا کر لیں، اس کے پتے جو ہیں وہ مینٹین کرنا ہے، 6-7 انچ کا فاصلہ آپ نے یہ ایک دن لیبر کو لگا کے آپ نے چھدرائی لازمی کرنی ہے۔ اس طرح جب یہاں 90-95 دن پہ ہو جاتی ہے، کیپسول بن جاتے ہیں، یہاں پہ آپ پوٹاش لگا چکے ہیں، اسپرے بھی کر چکے ہیں، کیپسول کا سائز لمبا ہو جائے گا، دانے کا سائز اندر موٹا ہو جائے گا، بھاری دانہ ہو جائے گا۔ تو جب کٹنے کا مرحلہ آتا ہے، یہاں پہ اکثر کسان غلطی کرتا ہے کہ جلدی ہو جاتی ہے کہ جی کاٹیں کیپسول بن گیا، کہیں پودا سوکھ نہ جائے، ہم کاٹیں گے تو اس طرح گرنا شروع ہو جائے گا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ کی فصل کے پتے یلو نہ ہوں، پیلے نہ ہوں، آپ کا پودا نیچے سے یلو محسوس نہ ہو، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ 2-3 پتے نیچے والے جب تک گرے نہ آپ نے فصل نہیں کاٹنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہم جب کاٹتے ہیں تو کسان جلدی کرتا ہے، جی پہلے وہ دیکھتا ہے کہ جی ہاں جی کیپسول بن گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں، تو آپ فٹافٹ کاٹیں۔ جب وہ اس طرح غلطی کر لیتا ہے، جلدی کاٹ لیتا ہے، تو اوپر والے جو 1.5 فٹ کے جو بیج لگا ہوتا ہے یا لیٹ لگتا ہے تو پھر وہ سارا کا سارا مر جاتا ہے، وہ ہماری 1.5 سے 2 من پیداوار وہیں پہ گر جاتی ہے۔ تو آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے، کاٹنا ہے تو بڑے سوچ سمجھ کے کاٹنا ہے۔ آپ کی فصل کے پتے یلو ہوں، اس کے اندر پیلا پن ہو، کچھ پتے نیچے والے گر چکے ہوں، پھر آپ کاٹیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی جو پیداوار ہے وہ 16 من کراس کر جائے گی۔ یہ ایک طریقہ کاشت ہے، یہ برداشت کا طریقہ ہے۔ تو جب آپ کاٹیں اور اس کے جو گانٹھیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بنوائیں، 6-7 مکس کر کے آپ اس کو پورا بنا کے کھڑا کریں، اور جب جھاڑیں تو اچھی دھوپ لگوائیں، ایک ہی دفعہ اچھی جو ہے وہ دھوپ لگوا کے جڑوا دیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو پیداوار ہے وہ 15 سے 16 من کراس کر جائے گی۔ میں بھی اسی طرح اپنی پیداوار یہی طریقہ کاشت سے بڑھائی۔ میری پہلی پیداوار 6-7-8 من آئی تھی، لیکن میں نے پھر اس کے اوپر محنت کی، چھدرائی کی، اس کا فاصلہ پودوں کا مینٹین رکھا، اور اس طرح جو ہے وہ میری پیداوار جو ہے وہ 15 من کراس کر کے اوپر جا چکی ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔